many times when we think of the devil, Jadi seringkali kalau kita berpikir tentang iblis, we think Satan is very stupid. kita berpikir bahwa iblis itu bodoh. But sin has not made him dumber. Tapi dosa tidak membuat ia lebih bodoh. Sin did not make Satan stupid. Dosa tidak membuat setan menjadi bodoh. Let's go in our Bibles to Ezekiel, Jadi mari kita buka Alkitab kita di buku Yehezkiel. chapter 28. Yehezkiel pasal yang ke-28. I want you to see what the Bible talks about Satan before his fall. Saya ingin kita melihat bagaimana Alkitab mendeskripsikan setan sebelum dia jatuh. Ezekiel chapter 28, Yehezkiel pasal 28 and we're looking at verse 12. ayat yang ke-12. I don't have the time to prove to you that this is Satan. Saya tidak mempunyai waktu untuk membuktikan bahwa ini setan. If you don't know that this verse is talking about Lucifer, Jadi kalau Anda tidak tahu bahwa ayat ini berbicara soal Lucifer, right after this you have to go to your local church pastor setelah ini Anda tanyakan pada pendeta Anda di gereja masing-masing, and you need to tell him, Pastor, I need Bible study, dan Anda katakan kepadanya, pendeta, saya butuh pelajaran Alkitab. because you should study this during the doctrines before you get baptized. Karena seharusnya sebelum Anda dibaptis, Anda sudah pelajari doktrin ini. Amen. Amin. Ezekiel 28 verse 12. Yehezkiel 28 ayat The Bible 12. says, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Alkitab berkata, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. The Bible says that this being who represents Lucifer is full of wisdom. Jadi Alkitab berkata bahwa makhluk ini yang merepresentasikan Lucifer itu dipenuhi oleh hikmat. I want you to understand that the enemy that we are dealing with, Jadi saya ingin Anda mengerti bahwa musuh yang mana kita berhadapan dengannya, he is not stupid. dia tidaklah bodoh. Satan knows what he is doing. Setan tahu persis apa yang dia lakukan. He knows with what sort of material this human mind and heart is. Dia tahu pikiran dan hati manusia ini terbuat dari bahan apa. He's had 6,000 years to experiment with us. Dia sudah ada waktu 6.000 tahun untuk bereksperimen dengan kita. So if anything, Jadi kita pikir he has had 6,000 years to refine his temptations. Jadi harus pikir bahwa dia memiliki 6.000 tahun untuk bisa menyempurnakan cobaan-cobaannya. He was there in the Garden of Eden. Dia ada di sana di Taman Eden. He was there when he got Cain to kill his brother. Dia ada di sana ketika ia membuat Kain membunuh Habel. He was there when God said the thoughts of man was evil continually. Dia ada di sana ketika Tuhan berkata, pikiran manusia jahat terus-menerus. He was there when Babylon came and conquered Jerusalem. Dia ada di sana ketika Babylon, kerajaan Babylon menaklukkan Yerusalem. He was there when Judas sold Jesus Dia- for 30 pieces of silver. Dia ada di sana ketika Yudas menjual Yesus untuk seharga 30 keping perak. Satan has had time Jadi setan punya waktu yang banyak. to refine his temptations for us. Waktu untuk menyempurnakan cobaannya bagi kita. His temptations have not gotten weaker over time. Jadi seiring waktu, cobaan-cobaannya tidak menjadi semakin lemah, They've gotten stronger. tetapi menjadi semakin kuat. He is like a roaring lion, Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, seeking whom he may devour. mencari mangsa yang dapat ditelannya. We have to have a right understanding of the enemy that we are dealing with. Jadi kita harus mengerti musuh seperti apa yang kita hadapi. Because so many of us, when we sin, Karena banyak dari kita ketika kita berdosa, and then we quickly get on our knees, kemudian kita bertelut, we ask Jesus to forgive us. kita minta Yesus untuk memaafkan kita, And he does. dan Dia memaafkan kita. But don't think that you can walk in and out of Satan's kingdom whenever you feel like it.
Tapi jangan kita berpikir kita bisa masuk dan keluar dari kerajaan setan sesuka-suka hati kita. Satan does not give up his prey without a fight. Setan tidak melepaskan mangsanya tanpa perjuangan perlawanan. So do not think that playing with sin is a small matter. Jadi jangan anggap enteng bermain-main dengan dosa. Friends, we are up against a very wise foe. Teman-teman, kita sedang berhadapan dengan lawan yang begitu bijak. And just to give you an understanding of the extent of Satan's wisdom. Jadi untuk memberikan sedikit gambaran mengenai betapa besarnya hikmat dari setan, Let's go to Revelation chapter 5. mari kita pergi ke buku Wahyu pasal yang kelima. Revelation chapter 5, and we're looking at verse 11. Wahyu 5 ayat yang ke-11. How many angels does Satan have? Berapa banyak malaikat yang dimiliki oleh setan? Do you know knowledge is power? Tahukah Anda bahwa pengetahuan adalah suatu kuasa? Knowledge is power, Ellen White says. Ellen White berkata bahwa pengetahuan adalah kuasa. But knowledge is power even though you don't read the Bible. Tapi pengetahuan itu adalah kuasa bahkan ketika Anda tidak membaca Alkitab. Warren Buffett, one of the richest men in the world. Jadi Warren Buffett salah satu orang paling kaya di dunia. I read an article about him the other day. Saya pernah membaca suatu artikel mengenai He dirinya. reads about 200 pages every day. Setiap hari dia membaca 200 halaman. He is not the richest man on earth or one of the richest men on earth by accident. Dia bukan kebetulan saja menjadi orang paling kaya di dunia. Some of us are poor Beberapa dari kita miskin because we don't like to read. karena kita tidak mau membaca. Are you with me? Bisa dimengerti? Knowledge is always power. Jadi pengetahuan itu selalu memberikan kuasa. Google is one of the most powerful companies in this world, most valuable companies in this world. Google adalah salah satu perusahaan yang paling berkuasa atau paling berharga di dunia. And they are all about acquiring knowledge. Dan perusahaan mereka itu selalu itu tentang mengumpulkan informasi. Satan, his angels, Setan dan malaikat-malaikatnya, they are better than any company out there. mereka lebih baik daripada perusahaan manapun yang ada di luar sana. Better than the CIA, Lebih baik, lebih hebat daripada CIA, better than the KGB, lebih hebat daripada KGB, better than any intelligence system out there. lebih hebat daripada agen intelijensi yang ada di dunia sana. Revelation chapter 5 verse 11. Wahyu 5 ayat 11. And I heard the voice of many angels round about the throne and about the beasts and the elders. And the number of them, the number of angels that John saw was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka yaitu malaikat itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. John in vision sees a throne room of God. Jadi Yohanes melihat sebuah penglihatan tentang tahta Allah. In the middle is the throne. Di tengah-tengahnya ada tahta. Around it is the four beasts. Di sekitarnya ada 4 binatang. Around that is the 24 elders. Dan sekelilingnya ada 24 tua-tua. And around them is the host of angels. Dan mengelilingi mereka adalah beribu-ribu laksa malaikat. This is the number of angels that John sees after Satan has been kicked out of heaven. Jadi ini jumlah malaikat yang Yohanes lihat setelah setan ditendang keluar dari surga. What is that number? Atau diusir dari surga. Can you see that? I Bisa hope you can. terlihat itu? It said the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Jadi dikatakan bahwa angkanya itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Look, this is an approximate figure, okay? Jadi coba lihat ini suatu angka perkiraan ya. I'm not saying God has exactly this many. Saya nggak katakan bahwa Tuhan memiliki jumlah yang persis seperti ini. You know, I'm Chinese. I like numbers. Tahu nggak saya orang Cina, jadi saya orang Tionghoa, jadi saya suka angka. Okay? 10,000 times 10,000 times 1,000 times 1,000. Jadi 10.000 kali 10.000 kali 1.000 kali 1.000. It's 100 trillion. Itu 100 triliun. So the first one is 1,000, then that's 1 million. Jadi itu jadi 1 juta, 1.000 kali 1.000. And then the next 3 zeros is 1 billion. Kemudian nol yang 3 lagi itu jadi 1 miliar. The next 3 zeros is 1 trillion. Jadi tambah 3 nol lagi itu jadi 1
triliun. And we have 2 zeros remaining. Kemudian masih ada 2 nolnya lagi. If that's clear, please say amen. Kalau jelas katakan amin. Amen? Sorry, I didn't hear it. He was speaking. But God has approximately 100 trillion angels. Jadi bayangkan Tuhan kira-kira memiliki 100 triliun malaikat. If God has 100 trillion, Kalau Tuhan memiliki 100 triliun, how many angels does Satan have? berapa yang dimiliki setan? How Kira-kira. many angels will cast out of heaven? Berapa banyak yang diusir dari surga? 1/3, right? Sepertiga. Revelation 12 tells us 1/3 left with Satan. Jadi Wahyu katakan bahwa sepertiga pergi diusir bersama dengan setan. So this number is 2/3. Jadi The number 100 that is remaining. Jadi 100 triliun itu 2/3 yang tersisa. Do you understand that? Bisa dimengerti? So 1/3 is how many? Jadi sepertiga berapa banyak? It's 50 trillion. Sorry. Jadi 50 triliun. So Satan has approximately 50 trillion evil angels. Jadi kira-kira setan memiliki 50 triliun malaikat jahat. Are you with me? Bisa dimengerti? Okay. Yeah, how many people are there in the world today? Ada berapa banyak orang di dunia saat ini? That's an approximate number. Kira-kira lah. 7.2, 7.3 billion. Jadi sekitar 7,2, 7,3 miliar. Now, how many angels does Satan have for every one person? Jadi kira-kira berapa banyak malaikat yang bisa dikirimkan setan untuk setiap orang? I just want to give you an understanding of how intelligent Satan is. Jadi saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran betapa pintarnya setan ini. Okay, so if we have approximately 7 billion, Jadi kalau kita punya sekitar 7 miliar orang and Satan has 50 trillion, dan setan punya 50 triliun malaikat, how many angels can Satan to assign to every single person in this world? berapa banyak malaikat yang bisa dikirimkan setan kepada setiap orang di dunia ini? 6,900 angels per person. Sekitar 6.900 malaikat setiap orang. Are you with me? Bisa dimengerti? So for every single person in the room, Jadi untuk setiap orang di ruangan ini, Satan can assign 6,900 angels to you. setan bisa mengirimkan 6.900 malaikat untuk mengawal Anda. But look, of course, Satan is not so silly. Tapi tentu setan nggak This is what you gila. call a waste of resources. Ini yang namanya Right. buang-buang usaha. One angel is enough to watch us. Satu malaikat aja sebenarnya sudah cukup untuk menjaga kita. So what would the 6,907 angels be doing? Jadi apa yang dilakukan 6.908 malaikat itu? It's very easy. Mudah. How long does each angel have to watch you so that there's 24-hour coverage? Jadi kalau kira-kira bagi tugas, berapa lama setiap malaikat harus menjaga Anda supaya bisa mencakup 24 jam waktu Anda. So Satan is not going to get 6,900 angels to watch you all at the same time. Jadi setan nggak ngirim lah 6.900 malaikat untuk jaga Anda selalu. But he can get every angel to take shifts. Tapi mungkin dia bisa kasih supaya malaikatnya ada shiftnya. Okay, angel 1 done his work. Okay, next angel come in. Oke, Right. jadi malaikat pertama sudah selesai shiftnya, malaikat kedua boleh masuk. So if Satan wanted to watch us 24 hours, which he does, Jadi kalau misalnya setan mau jaga kita 24 jam, yang mana ia lakukan itu, how long would each angel have to watch us for? jadi setiap malaikat itu harus bekerja selama berapa lama? This is how many seconds there are in one day. Jadi ini setiap hari ada segini banyak detik, 60 seconds times 60 minutes times 24 hours. 60 detik kali 60 menit kali 24 jam. That gives us 86,400 seconds every day. Jadi 86.400 detik setiap hari. And if Satan were to watch us with only one angel each time, Jadi kalau setan mau jaga kita dengan satu malaikat setiap kali, take that number and divide it by 6,900. ambil angka itu lalu bagikan dengan 6.900. Are you with me? Bisa dimengerti? What is that number? Jadi angkanya berapa? It's approximately 12.5 seconds. Sekitar 12,5 detik. All each angel would have to do Jadi yang setiap malaikat itu harus lakukan is watch you for approximately 12 seconds. adalah menjaga Anda kira-kira 12 detik.
If all I had to do every day was work for 12 seconds, Jika saja apa yang harus saya lakukan setiap hari hanyalah bekerja 12 detik, I would just watch this person without even blinking. saya akan jaga orang ini tanpa bahkan berkedip. Are you with me? Bisa dimengerti? I would investigate so closely. Saya akan lihat, perhatikan dengan baik-baik sekali. I would work so hard for 12 seconds. Saya akan bekerja sangat giat 12 detik saja. Do you understand what I'm trying to say? Bisa dimengerti kira-kira apa yang saya coba untuk Satan's katakan. intelligence about us Jadi pengetahuan setan mengenai kita is always spot on. pasti benar-benar jelas, tepat sasaran. He watches us when we are by ourselves in our room. Dia menjaga kita ketika kita ada di ruangan kita sendirian. He watches us when we are in our bed. Dia menjaga kita ketika kita lagi di kasur. He even watches us as we sit here in the presence of other saints. Dia bahkan menjaga kita ketika kita duduk di sini dengan orang-orang kudus yang lain. He watches us wherever we go. Dia menjaga kita, dia memperhatikan kita kemanapun kita pergi. And he notices the expressions when people say things to us. Dan dia memperhatikan ekspresi kita ketika orang berkata sesuatu kepada kita. He can't read your heart, Dia tidak bisa membaca hati Anda, but he notices when your eyebrows frown when the pastor tells you you have to be vegetarian. tapi dia memperhatikan bahwa kerut wajah Anda itu berubah ketika pendeta menyuruh Anda untuk menjadi He vegetarian. notices when some truth cuts to your heart Dia and memperhat- you feel like you need to change. Dia memperhatikan ketika kebenaran yang menusuk itu menusuk ke hati Anda sehingga Anda merasa harus berubah. Many times he knows us better than we know ourselves. Seringkali dia lebih mengetahui kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Satan is not stupid. Setan tidak bodoh. You have to understand the foe that we are up against. The foe that we are up against. Anda harus mengerti musuh yang mana kita lawan saat ini. Let me read to you from some quotes. Jadi saya coba baca beberapa kutipan. Great Controversy, page 555. Kemenangan akhir, The Bible says Satan studies every indication of the frailty of human nature. setan mempelajari setiap indikasi akan kelemahan kemanusiaan. He marks the sins with which each individual is inclined to commit. Dia menandai dosa-dosa yang setiap orang cenderung untuk lakukan. And then he takes care that opportunities shall not be wanting to gratify the evil, the tendency to evil. Kemudian dia pastikan supaya kesempatan-kesempatan selalu ada supaya orang itu selalu memanjakan kecenderungan untuk melakukan yang jahat itu. Satan studies us. Jadi setan mempelajari kita. Adventist Home 326. Kemudian rumah tangga Advent, Satan well knows the material with which he has to deal in the human heart. setan tahu persis bahan-bahan yang membuat hati manusia. He knows, for he has studied with fiendish intensity for thousands of years. Dia tahu karena dia telah mempelajari dengan begitu giat selama ribuan tahun. The points most easily assailed in every character, Titik-titik yang paling mudah untuk diserang dari setiap karakter. and through successive generations, he has wrought to overthrow the strongest of men. Dan dari generasi kepada generasi ia telah bekerja untuk menjatuhkan bahkan orang yang paling kuat sekalipun. From the beginning, it has been Satan's studied plan to cause men to forget God that he might secure them to himself. Dari awalnya merupakan rencana setan untuk menyebabkan orang-orang untuk melupakan Tuhan sehingga ia dapat membawa mereka kepada dirinya sendiri. Satan doesn't just watch us. Jadi setan bukan hanya memperhatikan kita, He studies us. dia mempelajari kita. He puts each and every one of our lives under a microscope. Jadi dia taruh kehidupan masing-masing kita di bawah mikroskop. He looks very clearly through every part of our life. Dia lihat dengan jelas setiap bagian dalam kehidupan kita. He even notices when the eyes of man lay their eyes too long on another woman. Dia bahkan memperhatikan ketika mata seorang lelaki ditaruh pada wanita terlalu lama. He sits there and just studies us. Dia duduk di sana dan mempelajari kita.
Do you understand that? Apakah Anda mengerti ini? Satan is not stupid. Jadi setan tidak bodoh. Don't think things happen to you by accident. Jadi jangan pikirkan bahwa hal-hal terjadi pada Anda secara kebetulan. Satan has a temptation for every single person in this world. Jadi setan mempunyai cobaan-cobaan untuk setiap orang di dunia ini. It is Satan's studied plan to push persons from one extreme to the other. Adalah rencana yang dipelajari setan untuk mendorong manusia dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. I've seen it. Saya sudah lihat itu. People, they preach sports and dress and diet. Jadi saya melihat orang berkhotbah mengenai pakaian, mengenai olahraga, mengenai makanan. And that's all they ever preach about. Dan itulah yang mereka khotbahkan selalu. And then a few years later, Kemudian- something happens to them. Kemudian beberapa tahun kemudian sesuatu terjadi pada mereka. They are the ones that put all the jewelry back on and start eating the meat and doing all sorts of crazy things. Lalu mereka lah yang taruh itu lagi semua perhiasan, mereka yang makan daging lagi, kemudian mereka lakukan segala hal-hal yang gila. He pushes us from one extreme to the other. Jadi dia dorong kita dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. He studies us. Dia pelajari kita. And you know, friends, there is something in the Bible that Satan knows that we don't. Ada satu hal di Alkitab yang setan ketahui dan kita tidak. Because of his awareness, Karena ketelatenan dia, karena pengetahuan itu, he realizes something dia menyadari sesuatu that many in the world do not know. yang banyak orang di dunia tidak ketahui. Come with me to Revelation chapter 12. Mari buka Wahyu pasal yang ke-12. What does Satan know that we don't? Apa yang setan ketahui tapi kita tidak? Revelation chapter 12, we're starting in verse 10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. But yet the Bible says in verse 11, Tapi Alkitab berkata di ayat 11, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. That was describing that time when Jesus died. Itu menggambarkan waktu di mana Yesus mati. Now is come salvation. Sekarang telah tiba keselamatan. Now is come strength Sekarang telah tiba kuasa and the power of his Christ. dan pemerintahan Allah kita. The accuser of our brethren, Satan, is cast down. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah. That took place at the cross. Itu terjadi di kayu salib. That power was then made truly available to every single human being. Jadi kuasa itu diberikan kepada setiap orang-orang yang hidup. How? Through faith. Bagaimana? Melalui iman. To those that believe. Kepada mereka yang percaya. But then verse 12. Tetapi ayat 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Heaven was rejoicing Sorga bersukacita because finally Satan was cast out of heaven once and for all. karena akhirnya setan diusir keluar dari setan untuk selama-lamanya. Do you know that even after Satan was cast out of heaven, Tahukah Anda bahwa bahkan setelah setan diusir dari sorga, he still had access to heaven? dia masih memiliki akses ke surga. In Job chapter 1, when all the sons of men came together, Di Ayub pasal 1 ketika semua makhluk hidup berkumpul di surga, Satan also came amongst them. setan juga datang di antara mereka. And God said, Satan, what are you doing here? Dan Tuhan berkata, setan ngapain kamu di sini? Well, I walk to and fro, up and down on the earth. Oh, saya berjalan berkeliling atas ke bawah dunia. In other words, earth belongs to me. Artinya bumi adalah milikku. So when you call a meeting, I'm representing earth. Jadi kalau misalnya ada pertemuan, saya merepresentasikan dunia. And so Satan came to heaven in the presence of God in Job chapter 1.
Jadi di Ayub pasal 1 setan datang menghadap hadirat Tuhan. But at the cross, Tapi di kayu salib, finally Satan's motives were made clear. akhirnya motif setan itu dibuka dengan jelas. And all the heavenly host and God himself cast Satan down. Dan akhirnya surga Tuhan dan seluruh penghuni surga mengusir setan ke bawah. And he was not allowed entrance into heaven anymore. Dan dia tidak lagi mendapatkan akses ke surga. And that's why the Bible says, rejoice ye heavens, Itulah sebabnya Alkitab berkata, hai surga, bersukacitalah hai surga. and ye that dwell in them. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. But then it says, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. Tapi dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth he hath but a short time. Karena iblis telah turun padamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Why was the woe pronounced upon the earth? Kenapa dikatakan celaka kepada dunia? Because now Satan's 100% focus was then on the earth. He Karena could go nowhere else. Karena sekarang fokus dia 100% ada di dunia. Dia tidak bisa kemana-mana lagi. And the Bible says, since Jesus died, Dan Alkitab berkata bahwa sejak Yesus mati, since Jesus was crucified on that cross, sejak Yesus disalibkan di kayu salib itu, Satan has known he has a short time. setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Do you know that we have a short time? Apakah kau tahu bahwa kita memiliki waktu yang singkat? We of all people are creatures of time. Kita dibandingkan oleh makhluk-makhluk lain adalah makhluk yang berhubungan dengan waktu. Before God created the world, there was no such thing as time. Sebelum Tuhan menciptakan dunia, tidak ada itu waktu. He created the sun and the moon and those things which would tell time for us. Dia ciptakan matahari dan bulan, benda-benda langit yang menyatakan waktu itu untuk kita. He created time and then put us in it. Dia menciptakan waktu lalu tempatkan kita di dalamnya. Satan, he is above time as well. Setan juga tidak dibatasi oleh waktu. What do I mean by that? Apa yang aku maksud dengan itu? He seemingly has a very, very long life. Dia seolah-olah memiliki hidup yang sangat panjang. For 6,000 years, it seems like Satan has not slept. Jadi untuk 6.000 tahun seolah-olah sepertinya setan tidak pernah tertidur. As an angel, he's a bit above us. Jadi sebagai malaikat dia sedikit di atas kita. But as human beings, we are creatures of time. Tapi sebagai manusia kita ini makhluk waktu. We live according to time. Kita hidup menurut waktu. When you have exam Ketika Anda akan menghadapi ujian next week, minggu depan, your life changes. hidup Anda berubah. No social for the next week. Tidak ada itu kumpul-kumpul dengan teman untuk seminggu ke depan. I have to sleep early, wake up early. Saya harus tidur cepat, bangun cepat. You know what I mean? Anda mengerti? We change according to time. Kita berubah oleh karena waktu. We are always affected by time. Kita selalu terpengaruh oleh waktu. Time is what dictates our life. Jadi waktu itu mendikte kehidupan kita. And the Bible says it is only Satan that knows we have a short time. Dan Alkitab berkata bahwa hanya setan yang tahu bahwa waktu kita sudah singkat. What is the problem with God's people in the Adventist church today? Apa masalahnya dengan orang-orang yang ada di gereja Advent saat ini? We have lost sense of all time. Kita sudah kehilangan pengertian akan waktu. You know why? Tahu kenapa? Because the Laodicean church is described as a lukewarm condition. Karena gereja di Laodikia itu dideskripsikan sebagai gereja yang suam-suam kuku. They are asleep. Mereka tertidur. And so they've lost sense of all time. Jadi mereka tidak mengerti lagi itu waktu. What made us lukewarm? Apa yang menjadikan kita suam-suam kuku? Come with me in your Bibles to Revelation chapter 3. Ayo kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal 3. Revelation chapter 3 Wahyu pasal 3 and verse 17. ayat yang ke-17. Revelation 3 verse 17. Wahyu 3 ayat 17. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
So many of us striving just to make a living, Banyak dari kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan penghasilan, just to get a job. hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Parents, you're pushing your children into certain degree or course of study. Orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mempelajari suatu subjek. And all you think about as a parent Dan hal yang Anda pikirkan sebagai orang tua is how to make sure my kid can support themselves when they get older. adalah melulu bagaimana supaya anak saya ini bisa mendukung kehidupannya sendiri ketika mereka bertumbuh dewasa. Maybe my life wasn't so good. Mungkin hidup saya tidak terlalu baik. Son, do not be a pastor. Anakku jangan jadi pendeta. I've seen pastors do that to their children. Saya sudah lihat pendeta lakukan itu kepada anak-anak They mereka. raise their kids well. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan baik. The son wants to go study theology. Anaknya mau menjadi pendeta, mengambil teologi. The dad says no. Ayahnya bilang jangan, Study something else. belajar yang lain lah. You can serve God, but do something else. Kamu bisa melayani Tuhan tapi lakukan yang lain lah. Philippines, Di Filipina, go study nursing jadilah perawat so you can get off this country. supaya kamu bisa keluar dari negara ini. Indonesians, what do you study? Indonesia, apa yang Anda pelajari? Law, doctor. Hukum, dokter. But parents with seemingly good intentions and love for their children, Tapi orang tua seolah-olah dengan maksud yang baik mendorong anak mereka, they tell their children to study something so that they can earn a good living when they get older. mereka menyuruh anak mereka untuk belajar sesuatu supaya mereka bisa memperoleh penghasilan yang baik ketika mereka bertumbuh dewasa. And we lose all sense of time. Dan kita kehilangan pengertian akan waktu. Education has to change. Jadi pendidikan harus berubah. But before education can change, Tapi sebelum pendidikan bisa berubah, our mindsets must change. pola pikir kita harus berubah. Do you know what true education is? Tahukah Anda apa itu pendidikan yang sejati? True education is not going to Adventist schools. Pendidikan yang sejati bukanlah pergi ke sekolah Advent. And you know, I'm going to say something a bit controversial here. Tahukah Anda, saya akan menyatakan sesuatu yang agak kontroversial di You sini. might never see me again in Indonesia. Mungkin Anda tidak akan lihat saya lagi di Indonesia. Our Adventist school systems have fallen short of true education. Sekolah-sekolah Advent kita telah jatuh dari tujuan pendidikan sejatinya. Don't think that just because you go to Adventist school, Jangan pikir hanya karena Anda pergi ke sekolah Advent, your children are safe. anak-anak Anda itu aman. I love our church, okay? Jangan salah mengerti, saya mencintai gereja ini. I'm the pastor of a Seventh-day Adventist church. Saya pendeta di gereja Advent, Masehi Advent hari ke-7. We are trying to start up a church school right now. Saat ini kami sedang mencoba untuk memulai sebuah sekolah gereja. I believe in our Adventist message, Saya percaya akan pekabaran Advent. but our system has fallen short of God's glory. Tapi sistem kita telah jatuh dari kemuliaan Allah. Do you know what true education is? Apakah Anda tahu apa itu pendidikan yang sejati? You know what Ellen White says? Tahu apa yang Ellen White katakan? It's simply this: Sesederhana ini. connecting the mind of man with the mind of God. Menghubungkan pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. That ought to be the focus of all education. Itu haruslah menjadi fokus dari segala jenis pendidikan. Connecting the mind of man Menghubungkan pikiran manusia with the mind of God. dengan pikiran Tuhan. I worked in Adventist high school before. Saya pernah bekerja di SMA Advent. I was a chaplain. Saya pendeta di sekolah itu. And I stayed close to that school after I became pastor. Dan setelah saya jadi pendeta, saya tetap dekat dengan sekolah itu. And do you know what the children told me? Dan tahukah Anda apa yang anak-anak katakan kepada saya? Do you know what they learned Tahukah in apa mereka- Bible class? Tahukah apa yang mereka pelajari di They watched kelas Alkitab zombie mereka? movie. Mereka menonton film tentang zombie. They watched about vampires. Mereka nonton tentang vampir. And then the Bible teacher said, "Tell me what is bad about this." Kemudian mereka disuruh diskusi
katakan apa yang buruk mengenai hal ini. We thought that when we give our kids education and they can earn a lot of money, Jadi kita pikir ketika kita memberikan pendidikan kepada anak kita supaya mereka bisa memperoleh banyak uang, that we as parents have done our job. bahwa kita sebagai orang tua telah melakukan pekerjaan kita. But that is not why God calls you to be a mother or a father. Tapi itu bukanlah alasannya kenapa Tuhan memanggil Anda menjadi He ayah calls atau you ibu. to raise your children to be part of the 144,000. Ia memanggil Anda untuk membesarkan anak Anda supaya mereka bisa menjadi bagian dari 144.000. Our education has to take a totally different turn. Jadi sistem pendidikan kita telah mengambil jalan yang begitu berbeda. And our churches have to begin to change as well. Dan gereja-gereja kita juga harus mulai berubah. How does marching lead a person to have the mind of Jesus? Marching. Bagaimana itu marching bisa membuat kita memiliki pemikiran Kristus? Pathfinders. Pathfinder. Are you with me? Bisa dimengerti? I'm not saying Pathfinders is bad, Saya tidak berkata bahwa Pathfinder itu buruk. but you have to investigate why you do what you do. Tapi Anda harus mencari tahu kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Does this help us to have the mind of Christ? Apakah ini membantu kita untuk memperoleh pikiran Kristus? Does it help us to grow physically in Christ? Apakah itu membantu kita untuk bertumbuh secara fisik untuk menjadi lebih seperti Kristus? Does kicking a ball between two people help you to have the mind of Christ? Apakah saling menendang bola antara dua orang membantu kita untuk memiliki pemikiran Kristus? That's not sin, don't get me wrong. Jadi itu belum tentu dosa, jangan salah mengertikan saya. Kick the ball with my son. Saya tendang bola dengan anak saya. I have children, I know what it means to be a father, okay? Saya punya anak, jadi saya tahu apa artinya untuk menjadi seorang ayah. But every week, if all you do is on Sunday morning, you go and play soccer, Tapi jika apa yang Anda lakukan setiap minggu pagi adalah main bola, how does it help? bagaimana itu membantu? How does it help? Bagaimana itu membantu? We have to begin to analyze. Kita harus mulai untuk menganalisa. Because many of us have fallen asleep. Karena banyak dari kita telah jatuh tertidur. We thought Adventist means coming to church on Sabbath day, Kita pikir menjadi Advent adalah datang ke gereja hari Sabat, eating together, makan sama-sama potluck, having AY, kemudian EY, PA, then go home. kemudian pulang. And that has been our existence as an Adventist all our life. Dan itulah pengalaman Advent kita sepanjang hidup kita. So long as I don't break the Sabbath. Selama kita tidak melanggar hari Sabat, But the other 6 days, God, I need to further my career. tapi 6 hari Tuhan saya harus melanjutkan karir saya. 6 days I have to work, 6 right? hari saya harus kerja kan? But we forget God for 6 days. Tapi kita lupakan Tuhan selama 6 hari. And as a result, we have fallen asleep. Dan hasilnya kita jatuh tertidur. What will wake us up? Apa yang akan membangunkan kita? What causes a shaking among God's people? Apa yang akan menyebabkan suatu pergolakan di antara umat-umat Tuhan? There are 3 things that Ellen White says. Ada 3 hal yang katanya Ellen White. Number 1, Yang pertama, straight truth. Kebenaran yang jelas. Do you understand what I mean by straight truth? Itu kebenaran yang lurus, bisa dimengerti. Truth that cuts right to your heart. Yaitu kebenaran yang menusuk ke hati kita. If I tell you today, brothers and sisters, Saturday is the 7th day of the week. Jika saya katakan kepada kalian semua, saudara-saudara, hari Sabat adalah hari yang ke-7 dalam minggu. That's not straight truth. Itu bukan kebenaran yang menusuk. To you, it's pleasant truth. Untuk Anda itu adalah suatu kebenaran yang menyenangkan. You go, amen. Anda katakan amin. Yes, of course. Oh iya tentu. That's not straight truth. Itu bukan kebenaran yang lurus. Straight truth is Yang what belak-belakan. cuts at you because you're not doing it. Jadi kebenaran yang belak-belakan itu adalah kebenaran yang dikatakan karena Anda tidak melakukannya. That's what causes shaking, number 1. Itu yang akan menyebabkan perguncangan. Number 2, Kedua, false sermons, theology. teologi yang salah. And people, they hear a preacher speak something false, they get shaken out, they leave the church with them. Jadi orang mendengarkan pekabaran yang salah dan mereka pergi meninggalkan gereja. And lastly, the mark of the beast, Dan ketiga adalah tanda binatang, the National Sunday Law. hukum hari Minggu.
We are not at the mark of the beast time yet. Kita belum sampai ke hukum hari Minggu saat ini. We are only at the first 2 stages. Kita baru pada 2 tahapan ini. But the truth Yang pertama. of God must be preached Tapi kebenaran Tuhan tetap harus dikhotbahkan so that we can wake up out of our slumber. supaya kita bisa terbangun dari tidur kita. And there is only one thing that will help us to understand the time that we are living in. Dan hanya ada satu hal yang akan membuat kita mengerti waktu di mana kita hidup saat ini. Come with me in your Bibles quickly to Revelation chapter 1. Ayo kita cepat buka Wahyu pasal yang ke-1. Revelation chapter 1 and verse 1. Wahyu 1 ayat yang pertama. The revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. If you study the book of Revelation, Jadi jika Anda mempelajari buku Wahyu, you will realize events are shortly coming to pass. Anda akan menyadari bahwa peristiwa-peristiwa akan segera terjadi. Let's go to Revelation 22. Mari kita buka Wahyu 22. Revelation chapter 22. Wahyu 22 And we're reading verse 7. ayat yang ke-7. Revelation 22 verse 7. Wahyu 22 ayat 7. The Bible says, "Behold, I come quickly." Alkitab berkata sesungguhnya aku datang segera. Verse 12. Ayat 12. And behold, I come quickly. Sesungguhnya aku datang segera. Verse 20. Ayat 20. And he which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. If we are studying the Bible, Jika kita belajar Alkitab, if we are studying the book of Revelation, jika kita belajar buku Wahyu, we would know what Satan knows. kita akan tahu apa yang setan tahu. There is not much time left. Tidak ada banyak waktu yang tersisa. The way we live has to change. Cara kita hidup harus berubah. What we study has to change. Apa yang kita pelajari harus berubah. The job that we're doing has to change. Pekerjaan yang kita lakukan harus berubah. At the last days, God will call men from their secular employment. Karena di hari-hari akhir Tuhan akan memanggil orang-orang dari pekerjaan sekuler mereka. Just like William Miller. Seperti William Miller. And give him a message to preach to the whole world. Dan memberikan pekabaran untuk dikhotbahkan ke seluruh dunia. So that he or she can wake people up out of their slumber. Supaya dia boleh membangunkan orang-orang dari tidur mereka. Friends, have you been studying the Bible? Teman-teman, apakah Anda telah mempelajari Alkitab? Have you been spending time in that which will give you a sense of urgency? Apakah Anda telah mempelajari hal itu yang akan memberikan Anda sebuah kesigapan akan waktu yang pendek? Or do you still hope to get married and have children and grow old and have grandchildren? Atau apakah Anda berencana untuk menikah, lalu mempunyai anak, lalu mempunyai anak-anak cucu? Because of the shortness of time, Karena singkatnya waktu, I've chosen to homeschool my children. saya memilih untuk mendidik anak-anak saya di rumah, homeschool. Because of the shortness of time, Karena waktu yang sudah sangat singkat, I chose to come back to Malaysia. saya memilih untuk kembali ke Malaysia. Before Malaysia, I was in Taiwan. Sebelum di Malaysia, saya di Taiwan. Before I was in Taiwan, I was in US. Sebelum saya di Taiwan, saya di Amerika. God led me back because I realized the shortness of time. Tuhan menuntun saya kembali karena saya menyadari betapa singkat waktunya. And instead of striving for this world's goods, Dan daripada saya bergumul untuk hal-hal duniawi ini, barang-barang dunia, we got to make Jesus our focus. kita harus menjadikan Yesus fokus kita. Satan believes and trembles. Setan percaya dan gemetar. He works. Dia bekerja dengan giat. He knows his time is short. Dia tahu bahwa waktunya sangatlah singkat. And he has come down in great power to do his evil works according to his faith. Dan dia telah turun dengan kuasa yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang jahat menurut imannya. But God's professed people do not support their faith by their works. Tetapi umat-umat yang mengaku milik Tuhan tidak mendukung iman mereka melalui perbuatan mereka. They believe in the shortness of time, Mereka percaya singkatnya waktu, yet they grasp just as eagerly after this world's goods as though the world were to stand 1,000 years. tetapi mereka masih dengan begitu
bersemangat mengejar hal-hal dunia ini seolah-olah dunia ini masih akan ada 1000 tahun lagi. Do you believe that the end of all things is at hand? Percayakah engkau bahwa akhir dari segala sesuatunya sudah di muka? The scenes of this earth's history are fast closing? Bahwa sejarah dunia ini sudah dalam penutupannya? If you do, show your faith by your works. Jika demikian, tunjukkanlah imanmu melalui perbuatanmu. A man will show all the faith that he has. Seseorang akan menunjukkan iman yang ia miliki. This morning I'm asking you to put your faith into action. Jadi pagi ini saya memanggil Anda untuk membuat iman Anda menjadi perbuatan. Jadi saya bukan hanya memanggil Anda untuk pergi ke konferensi orang muda setiap tahun. There is no virtue in coming to IYC. Do you know that? Tidak ada gunanya pergi ke IYC, tahu kan? Just because you sing hymns? Hanya karena untuk menyanyi himno? Just because you don't play sports? Hanya karena Anda tidak berolahraga di sini main olahraga? Just because you listen to sermons the whole day? Hanya karena Anda mendengar khotbah sepanjang hari? There's no virtue in that. Tidak ada gunanya hal-hal itu. The virtue is in spending time with Jesus. Tapi yang penting adalah di sini bisa bertemu, meluangkan waktu bersama dengan Yesus. The virtue is making Jesus your number one priority. Hal yang baik adalah menjadikan Yesus prioritas nomor 1 Anda. And I know that there are some sitting here this morning Dan saya tahu ada beberapa orang yang duduk di sini that you have not made Jesus your priority. yang mana Yesus bukanlah prioritas nomor 1 Anda. You've been chasing after the world's goods. Anda sedang mengejar hal-hal dunia. And at the same time you've been neglecting Jesus and the scriptures. Dan di waktu yang sama Anda telah mengabaikan Alkitab dan Yesus. And so I'm asking for a decision this morning as our pianist plays. Jadi pagi ini selagi pianis memainkan lagu, saya ingin meminta Anda membuat sebuah keputusan. I'm asking you to make one decision. Saya meminta Anda untuk membuat satu keputusan. A decision in changing your life. Sebuah keputusan untuk mengubah hidup Anda. A decision as you sit here, you realize, you know what, God, I have not made you number one. Sebuah keputusan di mana sekarang Anda menyadari Tuhan, saya belum menjadikan Anda prioritas nomor 1-ku. And I'm going to make two specific appeals. Dan saya akan membuat 2 panggilan yang khusus, spesifik. This is not for everybody. Ini bukan untuk semua orang. I do not want everybody to come forward. Saya tidak mau semua orang datang ke depan. But I know that there's at least one. Tapi saya tahu ada setidaknya 1 orang. I've traveled enough to know that there is at least one always. Saya sudah pergi ke berbagai tempat untuk tahu bahwa setidaknya ada 1 orang. One who needs to quit their job. 1 orang yang harus meninggalkan pekerjaan mereka. One who needs to change or quit their studies. Seseorang yang harus keluar dari apa yang mereka saat ini sedang pelajari. Parents, Orang tua, maybe you need a change in your heart. mungkin Anda harus berubah hatinya. Let me tell you, Saya katakan kepada Anda. our SALT administrator, the one who runs our 4-month training school, Jadi administrasi kami di salah satu pengurus kami di SALT yang merupakan training she 4 was bulan in the kami. 4th year of her medical degree, Dia di tahun keempat dari pendidikan medis dia, studying to kedokteran. be a doctor. Dia ingin menjadi dokter, She's no longer doing that. tapi dia tidak melakukan itu lagi. She's our administrator. Dia pengurus kami. Without her, our training school would not run. Tanpa dia, sekolah kami untuk melatih pekerja Alkitab tidak akan berjalan. But it's because she heard the conviction of the Holy Spirit in her heart. Tapi itu karena dia mendengarkan bisikan Roh Kudus di hatinya. Do you realize and believe that time is short? Apakah Anda percaya dan menyadari bahwa waktu singkat, That the end of all things is at hand? bahwa akhir dari semuanya sudah di muka pintu? Then I'm asking for a decision. Jadi saya meminta sebuah keputusan pada hari ini. I quit my job in IT 15 years ago. 15 tahun lalu saya keluar dari pekerjaan saya di teknologi. At that time, I wasn't thinking of quitting. Pada saat itu saya tidak berpikir untuk keluar. I was taking a break for 1 year. Saya mau istirahat dulu 1 tahun dari pekerjaan ini. Why? Kenapa? I just wanted to study the Bible. Karena saya ingin belajar Alkitab. I just wanted to give God a serious chance in my life. Saya ingin memberikan Tuhan satu kesempatan yang serius dalam hidup saya. I was working for IBM. Saya bekerja untuk IBM. I was an IT consultant. Saya sebuah konsultan IT. I had a Toyota Seorang. Camry paid off at the age of 20. Pardon?
I had a Toyota Camry paid off at the age of 20. Jadi umur 20 tahun saya sudah bisa bayar Toyota Camry. At age of 21, I invested into the city in Melbourne there. Jadi umur 21 tahun saya sudah investasi di Melbourne. Financially, things were going well. Jadi secara finansial segala sesuatunya sangat baik. But I was dead. Tapi saya mati. Spiritually dead. Secara rohani saya mati. And so I made a decision. Jadi saya akhirnya membuat sebuah keputusan. I said, God, just 1 year. Tuhan 1 tahun saja. I'm going to give you 1 year. Saya akan berikan kamu 1 tahun. Just to study the Bible. Hanya untuk belajar Alkitab. Nothing else. Tidak ada yang lain. Just to study. Hanya untuk belajar. And I'm asking that for this morning. Jadi saya pada pagi hari ini meminta satu hal ini. Is there someone out there? Adakah satu orang di sini? Lord, I need to just pause. Tuhan, saya harus berhenti. I need to put my life on hold. Saya harus memberhentikan dulu kehidupan saya saat ini. I need to just seek you with all my heart. Saya hanya perlu mencari Engkau dengan sepenuh hati saya. I need it today. Saya perlu lakukan itu hari ini. And so I'm going to stand up and I'm going to come forward. Jadi saya akan berdiri dan saya akan maju ke depan. Is there anybody out there? Adakah seseorang di sini? You need to give God time. Anda perlu untuk memberikan Tuhan waktu. You need to give him that time, not to serve him, Anda harus memberikan dia waktu bukan untuk melayani dia, but to study his word. tetapi untuk mempelajari firman-Nya. You want to give him that time? Apakah Anda mau memberikan kepadanya waktu itu? Come forward. Majulah ke depan. You got to stop your studies. Engkau mungkin harus berhenti dari pekerjaan dari pendidikan Anda. Is there anybody else? Adakah satu orang lagi? Come. Maju. Frederick. Is there anybody else? God bless you, brother. Church, what do you say? Gereja, apa yang Anda katakan? Amin. Amen. Amin. If you are not of that group, I want you to pray. Jikalau Anda bukan bagian dari kelompok ini, saya ingin agar Anda It berdoa. might be these 3 men that will turn Indonesia upside down and set it on fire for the Lord. Mungkin saya 3 orang ini akan memutar balikan Indonesia dan membangkitkan sebuah api bagi Tuhan. But how about the ladies? Bagaimana dengan perempuan-perempuan? Where are you, ladies? Di manakah Anda perempuan? Anybody else out there? Apakah ada di luar sana? You got to put your life on hold. Engkau harus memberhentikan sementara kehidupan Anda. Because the direction that you're headed right now, Karena tujuan yang Anda saat ini sedang you lakukan, know is not the direction that Jesus wants you to go. Anda tahu ini bukanlah tujuan yang mana Yesus inginkan Anda pergi. God bless you, my dear sisters. Tuhan berkati Anda. Is there anybody else? Come. Adakah lagi? Datang. Walk forward. Majulah ke depan. When you do that, it's easier to make your decision when you leave this place. Ketika Anda melakukan itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk melakukan, untuk memutuskan hal itu ketika Anda meninggalkan tempat ini. Brothers, don't stop coming. Saudara-saudara, jangan berhenti datang. Tell Jesus, Lord, I need to make an important decision today. Anda katakan, Tuhan, saya perlu mengambil keputusan yang sangat penting hari ini. My life has to change. Hidup saya harus berubah. And it's got to change from today. Dan harus berubah dari hari ini. God bless you. Tuhan berkati. Anybody else? Ada lagi kah? I want you to be praying in your heart, my dear friends. Saya ingin Anda berdoa di hati Anda, teman-teman. God is not looking for more non-Adventists to bring in. Tuhan tidak sedang memanggil lebih banyak orang yang bukan Advent untuk datang kepadanya. The world is ripe. Karena dunia ini sudah matang. He's looking for more laborers. Dia mencari pekerja-pekerja. He's looking for more people that will give their whole heart to him. Dia mencari lebih banyak orang yang ingin memberikan seluruh hatinya baginya. Undivided. Tidak terbagi-bagi. 100%. 100% utuh. Is there anybody else? Adakah lagi? Come. Datanglah. Come. Don't make your decision based upon what you think will happen after. Jangan ambil keputusan berdasarkan apa yang akan terjadi setelahnya. Live in the present. Hiduplah saat ini. Is there anybody else? Apakah ada lagi orang? We're going to pray. Kita akan berdoa. We're going to pray now. Kita akan berdoa sekarang. Let's bow our heads. Kita tunduk kepala, Close our eyes. tutup mata. Father in heaven, Bapa yang di surga,
Lord, I want to thank you for my brothers and sisters who came forward. Bapa, saya mau berterima kasih untuk saudara-saudari yang telah maju ke I depan. believe that they thought, Saya percaya mereka berpikir, they prayed, mereka berdoa, they heard the voice of your Spirit calling. mereka mendengar suara Roh Kudus-Mu memanggil mereka. Father, I pray that you would seal their decision in their heart. Tuhan, saya berdoa agar Engkau memeteraikan keputusan mereka di dalam hati mereka. As they have made this decision for you, Supaya ketika mereka telah mengambil keputusan ini untuk-Mu, keep it in their minds. jaga ini di dalam pikiran mereka. Help them to look for where they can study your word. Bantu mereka untuk bisa mendapatkan di mana mereka harus belajar akan firman-Mu. They might learn to walk with you. Supaya mereka boleh belajar untuk berjalan bersama dengan-Mu. That they might understand who you are. Supaya mereka boleh mengerti siapakah Engkau, ya Tuhan. That they might be part of the group that will hasten your coming at the end of time. Supaya mereka boleh menjadi bagian dari kelompok yang mempercepat kedatangan-Mu pada akhir zaman ini. Lord, please pour out your Spirit upon them. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka. And upon all of us here. Dan kepada setiap orang yang ada di sini. For all those that are already laboring in the heat of the day. Untuk semua orang yang saat ini sedang bekerja di panas hari. Protect them. Melindungi mereka. Strengthen them. Kuatkan mereka. And help us to work towards the heavenly kingdom. Dan bantu kami untuk bekerja menuju kerajaan sorga. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. My leaders of this conference, please mark down these names. Jadi Make sure that the decisions that were made this morning, panitia pastikan catat dan keputusan yang diambil pada pagi hari ini, that we as leaders, administrators, we can make sure that we can help them to follow through with their decision. supaya kita boleh membantu mereka dalam keputusan mereka juga. I'm not about making decisions for you to come forward and then just go back and unchanged. Jadi saya tidak ingin agar Anda maju ke depan sini membuat keputusan lalu kembali ke belakang tanpa ada perubahan apapun. Serious about the decisions that you make. Saya serius akan keputusan-keputusan yang harus diambil. So allow us to help you. Jadi bantu kami untuk boleh membantu Anda. God bless you all. Tuhan memberkati. God bless. Tuhan memberkati.